De la liberté de la presse. Nous sommes heureux et nous sommes vraiment contents de recevoir Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur Jamal Kawen, qui, comme chaque année d'ailleurs, il nous honore à cette occasion et je le remercie pour avoir accepté l'invitation. Voilà, et sans plus attendre, je lui passe la parole. Merci, Serachor. Salam alaikum. C'est un plaisir et un privilège d'être parmi vous en cette journée, une de nos journées. Donc, مرحبا بكم وعيد سعيد بالمناسبة يعني التفاتة للشهداء المهنة وكل الصحفيين والصحفيات de Roumanie, sur lequel, avec émotion, à la mémoire de tous les journalistes martyrs du devoir. Allah yarhamhum wa yas'alihum. Marhaba bikum encore une fois. Commençons. نعم تفضل. رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الموجهة للصحفيين في يومهم العالمي. السؤال الثاني معالي الوزير، في كل مرة لما يكون هناك حدث هنا في البلد وأحيانا تكون يعني بوليميك ولا نشوفوا أنه في المشهد السمعي البصري هناك غياب لسلطة ضبط السمع البصري، يعني هل هي سلطة دون صلاحيات أم هو مشكل إمكانيات أم شيء آخر؟ وشكرا جزيلا. شكرا. شكرا سيدتي. فيما يخص السؤال الأول، رسالة رئيس الجمهورية بالمناسبة، أنا أعتبر بلي هذه رسالة تاريخية لأنها تؤكد، وهذا على ذكر الرئيس، حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية الصحفي في الجزائر. كان هذه منذ عدة سنوات، منذ حوالي 20 سنة هذه اللي مضت، الصحافة حققت عدة يعني تقدمات، des avancées dans la conquête des espaces de liberté. حتى صحفي la défénétisation de l'acte de presse. رئيس الجمهورية دستر حرية الصحافة في 2016، وهذا جاء كتأكيد مرة أخرى على لسان رئيس الجمهورية أن الصحافة في الجزائر محصنة، والرئيس هو محسن الصحافة في حرية الصحافة في الجزائر. والله أنا نعتبر المادة 50 تاع الدستور لارتيكل 50 أنا أعتبره بمثابة لو بروميي اموندمون تاع لا كونستيتيسيون امريكان. في الجزائر دسترت حرية الصحافة، راهي مدسترة، ورسالة تاع رئيس الجمهورية واضحة وفيها ضمانات يعني واضحة ومؤكدة على حرية الصحافة في الجزائر. سؤال ثاني، تكلمتي على القنوات، راكي صحفية في قناة تلفزيون عمومي. فورسيمون يعني تلاحظي الفرق بين تلفزيون عنده اطر، عنده دفتر شروط، عنده مهنية، والقنوات الخاصة قنوات فتية. أنا نظن وجودها
وجودها مكسب للجزائر. يبقى هذه الاعتبارات سلطة الضبط من مسؤوليتها يعني ضبط هذه القنوات لأمور ولأخرى. بالك يعني سؤال ولا طرحتوه المعني، لأن سلطة الضبط سلطة مستقلة، ولا ربما يعطيكم أحسن يعني شروح على هذه الوضعية. ولكن هذوك يعني التجاوزات من يعني غير مقبولة في كثير من الأحيان. كل ما هو عنف وقذف وتجاوزات الأطفال في البلاطوهات، وهذا يعني مش مقبول. شكرا. Bonjour Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, donc l'Algérie ont le droit d'attendre de sa presse nationale de contribuer en force à la vulgarisation de sa véritable image hors de nos frontières. C'est là un extrait du message d'hier du président de la République qui conforte ainsi d'une manière très claire votre propos récent fait au Parlement où vous avez évoqué la bataille du contenu. La question est de savoir, Monsieur le Ministre, quels sont les ennemis de l'Algérie en matière de contenu et le contenu tel qu'il est présenté actuellement, quels sont les manquements, qu'est-ce qui est reproché au contenu de la presse tel qu'il est présenté actuellement. Et puis, dans le message du président de la République, il a été évoqué également la menace de plus en plus grande du fait j'allais dire, du développement de l'information électronique. Dans ce cadre, Monsieur le Ministre, n'est-il pas nécessaire d'aller vers l'élaboration d'une charte pour prémunir un petit peu le travail des journalistes et même des entreprises dont ils relèvent des dangers des réseaux sociaux? Merci. Merci. Je disais que le message du président est à plusieurs titres avant-gardiste. C'est le président de la République, le magistrat suprême du pays, le garant du respect de la Constitution qui annonce toutes les dispositions de liberté garanties pour la presse algérienne. Moi, j'ai relevé 3 axes dans le message du président, comme vous tous. Le premier est l'hommage qu'il a rendu à la presse algérienne tout au long de son processus historique. L'hommage et son appréciation positive de la diversité de la presse algérienne, dans toutes ses déclinaisons, tous ses supports, presse écrite, presse audiovisuelle, presse électronique. Un hommage étendu à l'ensemble de la famille de la presse, c'est l'expression du président, de la famille de la presse algérienne. Le deuxième point du message est ce que vous venez d'évoquer, donc la valorisation de l'image de l'Algérie à l'étranger. C'est effectivement un point très très important. Il ne vous échappe pas que nous vivons dans un contexte particulièrement délicat. Notre pays, nous avons une ceinture de feu autour de nous. Le monde actuellement est en total déséquilibre. Il y a des conflits un peu partout dans notre sphère géographique, civilisationnelle, tout ce qui est Maghreb et Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient. Bien évidemment, la stabilité de l'Algérie, c'est un pays stable. Vous savez, un des paramètres universels admis, c'est la régularité des scrutins dans un pays.
Et l'Algérie, alhamdoulilah, Dieu merci, tous les scrutins se tiennent à leur date régulière. Et sans citer un exemple par-ci par-là, ce n'est pas le cas, y compris dans notre voisinage immédiat. Pourquoi la presse algérienne doit valoriser l'image de marque de l'Algérie? Nous sommes un pays singulier de par l'histoire, déjà. Nous sommes l'un des rares pays à avoir conquis son indépendance de haute lutte. L'indépendance de l'Algérie n'a pas été le fruit d'une décision de l'ex-puissance colonisatrice comme cela a pu se passer ailleurs ou pour d'autres pays colonisés. Le récit national est singulier dans l'histoire contemporaine. Nous sommes un pays qui a un demi-siècle d'indépendance. C'est en même temps beaucoup, mais à l'échelle de l'histoire, à l'échelle du temps, c'est un espace infinitésimal, extrêmement réduit. Nous sommes un pays en construction. Nous sommes un pays qui a des ressources naturelles. Cela, évidemment, cet ensemble aiguise des appétits par-ci, par-là. Je pense que vous êtes journaliste et vous en êtes parfaitement conscient. Il est attendu, bien évidemment, de la presse algérienne, parce que ce n'est pas de la responsabilité des pouvoirs publics seulement, de défendre l'image de marque de son pays, de dire qu'on essaye de faire de nous un pays de transit et même maintenant de marché de la drogue. On essaye de jouer la carte, une carte d'ailleurs complètement éhontée, en voulant faire accroire que l'Algérie n'est pas une terre d'accueil. Vous savez très bien que l'immigration clandestine, qui est d'ailleurs le fait de certaines puissances, et où l'Algérie avait alerté sur ça il y a quelques années, l'immigration clandestine, c'est quelques personnes, quelques dizaines de personnes. Ce n'est pas des colonnes de milliers et de milliers de personnes. C'est... vous le savez très bien, ce sont des bandes organisées qui font cette activité entre guillemets, et on ne parle pas par exemple de la jungle de Calais ou de ce qui s'est passé dans d'autres pays où des immigrants ont été molestés, mais il suffit que un fait divers par-ci par-là, on oublie qu'en parallèle, les enfants des réfugiés syriens sont scolarisés en Algérie, que le CRA, le Croissant Rouge algérien, s'occupe de toutes ces personnes que la détresse a amenées dans notre pays. Et récemment, un immigrant qui avait été molesté, refoulé manu militari d'un pays voisin de l'Ouest, la presse de ce pays avait tourné l'information en disant que, alors qu'il avait été accueilli par les gardes frontières algériens, soignés, etc., mais dans la presse de ce pays, on parlait d'un immigrant subsaharien, bon, on dit souvent par commodité africain, alors que nous sommes africains aussi, un immigrant subsaharien avait été maltraité par les Algériens, ce qui est totalement faux, et de l'aveu et du témoignage même du concerné. Mais il n'y avait aucune trace de cette information dans la presse algérienne. On ne demande pas à la presse on demande juste d'être consciente, la presse, parce que c'est son rôle. La presse doit être consciente des enjeux du monde aujourd'hui, des périls qui menacent notre pays, et de toute manière, c'est une règle universelle. Vous ne trouverez jamais un journal français ou un journal américain aller à l'encontre de... Vous connaissez l'affaire de... comment s'appelle le réfugié qui est dans une ambassade équatorienne, qui était à l'origine des fuites. Le patron du New York Times informait la CIA régulièrement de
des informations qui concernaient et il l'a reconnu le plus normalement du monde, et c'est une chose tout à fait naturelle quand il s'agit des intérêts supérieurs des États-Unis. Avant, c'est la CIA qui donnait l'imprimatur, ou le département d'État également, au New York Times. Ça, c'est pour dire qu'il faut être conscient, ce n'est pas versé dans un quelconque angélisme ou bien le contraire, en disant que les médias, c'est aussi un terrain d'enjeux et de guerre, et les mots ont leur importance. C'est dans ce sens que nous avons un grand pays qui a une histoire prestigieuse, qui se construit dans la diversité, et il faut dire ça quand le pays est visé par des manœuvres de déstabilisation et des campagnes de presse, appelez-les fake news ou appelez-les comme on peut les appeler comme on veut. Cette bataille du contenu, pourquoi? Parce que aujourd'hui, Internet est devenu un carrefour central des informations. Vous le savez très bien, la majeure partie des informations sont puisées d'Internet, mais Internet, comme partout ailleurs, n'est pas neutre. Il se trouve que le contenu algérien est très pauvre sur Internet. C'est dans ce sens que nous avions parlé du sujet la dernière fois. Vous savez, Internet existe. Ça dépend le temps que vous passez. Vous pouvez perdre du temps ou gagner quelque chose sur Internet. Tout dépend de l'utilisation. Il faut bien évidemment, vous êtes journaliste, vous fournissez de la matière au lecteur et à l'auditeur et aux téléspectateurs. Vous devez maîtriser le flux d'informations, prendre du recul sur ce que vous trouvez sur ce vaste monde. Mais il faut également mettre du contenu. Pourquoi j'ai parlé du contenu? J'ai pris l'exemple de l'histoire la dernière fois, parce que pourtant nous avons une production en termes d'histoire extraordinaire. Le ministère des Moudjahidines et différents chercheurs ont fait un travail extraordinaire. Mais sur le net, c'était par curiosité, je vais vous le dire, je vais vous l'avouer. J'ai fait des recherches, c'était l'anniversaire de la bataille de Felhausen et de la bataille de Soukharas. La matière est très pauvre. Très pauvre. Il n'y a que des articles de presse qui parfois datent de quelques années et des articles factuels. Mais il n'y a pas de contenu proprement algérien sur la bataille de Soukharas, qui est pourtant une des batailles qui devrait être aussi célèbre et aussi connue que la bataille de Stalingrad, où c'est extraordinaire ce qui s'est passé, vous le savez. 8 jours ça s'est terminé par un corps à corps, et le contenu c'est dans ce sens, parce que le récit national est important, c'est ce qui fonde notre personnalité. Le moi national en tant qu'Algérien, c'est dans ce sens que nous avions parlé du sujet, et c'est toute la portée du message du président sur le sujet. Ça nous a amené à parler de votre deuxième question, qui est la presse électronique et les réseaux sociaux. Ils sont là, vous ne pouvez pas, de toute façon, le Big Brother n'existe plus, donc il n'est pas question ici de censurer, ça c'est hors de propos. Encore une fois, l'enjeu est dans le contenu algérien. Encore une fois, l'enjeu est dans la richesse éditoriale de la presse algérienne. Alhamdoulilah, la presse algérienne est forte et présente et professionnelle à plusieurs titres. صباح الخير مسيو المينيستر. صباح الخير. خليدة بن تركي من جريدة الشعب. سؤالي الأول فيما يخص إلى أي مدى وصلت عملية تفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة، وسؤالي الثاني يتمحور حول مدى تطهير البطاقة المهنية للصحفي. شكرا. شكرا سيدتي. صندوق دعم الصحافة راهو في طور التكوين والإنجاز. لربما
كي نعرفوا المحتوى تاعو الحق كي يصدر هاكا كاع تطلعوا عليه، لكن من باب يعني التوضيح نوعا ما دعم الصحافة الوطنية تاريخي من زمان، يعني كل الصحافة الجزائرية منذ نشأتها وهي مدعمة من السلطات العمومية. قضية الأزمة وشح الإشهار أثار عند الحكومة هذه الفكرة تاع إنجاز صندوق دعم الصحافة، راح يكون يعني يضاف إلى كل الميكانيزمات الموجودة، ولكن ليس هو ما تشوفوش يعني كنز راح يكون ويمنع الصحافة من يعني تدي الأداء تاعها وكل يعني تو لي زيفور باش سو فالوريزي. مي ان شاء الله راح يكون حافز جديد للصحافة الوطنية. ما يخص البطاقة المهنية، يعني تمينا مهمة النظر إليها منذ شهرين أو 3 أشهر هكذاك حوالي، وصفينا صفينا الملف، وإن شاء الله قريبا أن هذه العملية تدخل في إطار إنجاز سلطة ضبط الصحافة المكتوبة. دونك هذا الملف تمينا فيه وصفيناه وردنا اعتبار إلى الصحفي المحترف. شكرا. محمد سعداوي من قناة النهار. عندي سؤالين. السؤال الأول، في إجابتكم عن الزميلة من التلفزيون العمومي قلتوا بأن المؤسسة التلفزيونية الخاصة هل ما عندهاش يعني دفتر شروط متى سنراه؟ السؤال الثاني على القمر الصناعي الكومسات، يعني هل فيه إمكانية للقنوات الخاصة أن تبث من خلاله؟ وهل يمكن أن يحقق هذه الطفرة الإعلامية في الجزائر، خاصة إذا علمنا أن موقع الساتيل درجة استقباله بعيدة عن الأقمار الصناعية الأخرى الشهيرة كالنيلسات أو الأسترا، يعني فيه إجبارية أنه تقنعوا المواطن الجزائري أنه يخلي هذه الأقمار الصناعية ويذهب إليه، لأنه موقع استقباله بعيد للغرب كثيرا. يعني هل تفضلتم هل فيه إمكانية للقنوات الخاصة أنها تبث من خلال هذا القمر الصناعي؟ شكرا. التلفزيون كنت قلت بالتلفزيون الجزائري تلفزيون عمومي عنده تاريخ مرموق وعنده تقاليد وعنده أطر وعنده دفتر شروط. هذا ما يمنعش التلفزيونات الخاصة ولو يعني ما عندهاش دفتر شروط، هذا يكون بيختار من سلطة الضبط السمعي البصري في المستقبل. هذا ما يمنعهاش باش تؤدي الخدمة العمومية، لأن الخدمة العمومية ما تطبقش برك على الصحافة العمومية. الخدمة العمومية كما الصحافة الخاصة، كما الطبيب الخاص، كما الصيدلاني. الخدمة العمومية واجب على كل القنوات. ان شاء الله انا كنت قلت بلي يعني قنوات فتيه، وكاين البعض يعني فرضت نفسها في المشهد الوطني، وحنا حقيقه فخورين بهذه القنوات، يعني مالغري النقائص كثيره، لكن الايجابيات اكثر. ان شاء الله الاداء مع التجربة مع الوقت، ولكن مهما كان الحال هذا مكسب كبير للجزائر، وهذا مكسب كبير للمشهد السمعي البصري الجزائري. الكومسات كذلك دخلنا في النادي الصغير تاع الدول اللي عندها ساتل تاع الاتصالات، وهذا مكسب كبير للجزائر. طبعا هو عنده خصوصيات، هو راوي أو يغطي
كل القطر الجزائري والمغرب وبعض الأنحاء من جنوب الجزائري، وحتى بعض الناحيات في الشمال، يعني من جهة البحر الأبيض المتوسط. بطبيعة الحال مرحبا نرحب بالقنوات ولا حبوا مرحبا بهم، وساطل الجزائري وساطل المخدوم الجزائريين. تقول لي اعتبارات هذه التقنيه تاع يعني البوزيسيونمون تاع ساتيليت. هو صادل باش يكون يعني جذاب لازم يكونوا القنوات تكون جذابه، ولا انتم كالنهار وبعض القنوات الاخرى وتروحوا في الكومسات المشاهد الجزائري يتبعكم بالجاذبيه في القنوات اللي يطلعوا في الساطل الموش ساطل هاو هنا وراو موجود. كانت هكذا الحكايه معنا نايصات، كانت هكذا الحكايه بداو كي ولاو القنوات يجبدوا المشاهدين راحوا حكايتها بالك 1 سنتيمتر برك الدور هذا ما كان، يعني ماشي قضيه صعبه التحويل. ولا كان محتوى ولا كانوا القنوات الجزائريه فيه، ولا كان النهار ولا كان البلاد وقنوات اخرى موازيه مع القنوات العموميه، المشاهد الجزائري يتبعكم. ولما لا؟ السلام عليكم. محمد الإسلام، قناة الجزائرية. معالي الوزير، وزارة الاتصال كانت فتحت التحقيق فيما يخص توزيع بطاقة الصحفي المحترف، يعني وين وصل الملف هذا؟ وفيما يخص السؤال الثاني هو كم عدد الجرائد إلى حد الآن اللي غلقت؟ شكرا. نظن جاوبت نوعا ما على السؤال الأول. كل صحفيين عندهم بطاقة راهم هاي بين يديهم، يعني البطاقة راهي في يحرزوا عليها. اعطينا اعتبار لظروف ما ندخلوش في التفاصيل، الكل يعرف بلي كان نوع من تساؤلات في منح البطاقة. ضبطنا الأمور، يعني اللي ما عندوش لا كاليتي تاع الصحفي ما ينجمش يحرز على هذه البطاقة. نظمنا ثبتنا الأمور في هذا المجال. عدد الجرائد اللي هو نفس العدد، حوالي 40 هكذاك 40 جريدة، ولكن منذ هذه السنة يعني الحمد لله ما تقلصت ولا ربما شوية الأزمة، وربما الزملاء صابوا بعض الأمور باش يعدلوا الوضعية تاعهم. راهي كما يقولوا طون بيان كو مال راهم يشدوا، الحمد لله اللي يعني ما كاش من هذا العدد هذاك ما تغيرش كثير. شكرا. ما تطرحوش اسئله، انا نطرح الاسئله. نطرح عليكم الاسئله كيفاش ما هو رايكم في رساله رأي؟ Si je peux poser une autre question, Monsieur le Ministre, concernant le dernier rapport de RSF, que l'on constate malheureusement en totale contradiction avec la réalité algérienne de la situation de la presse. Donc le rapport, il accable un petit peu l'Algérie. On aimerait savoir votre commentaire là-dessus. Moi, je considère que le rapport de RSF est un non-événement. C'est la même littérature qui revient à chaque fois. C'est un rapport partiel et partial, essentiellement. Il ne recouvre pas la réalité
Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que la presse algérienne pense d'elle-même. Je fais plus attention au communiqué, à la position de la CNDH, par exemple, qui est en Algérie, qui vit en Algérie, que le rapport d'une association qui devrait peut-être aussi se préoccuper du sort des Palestiniens ou des journalistes palestiniens qui sont, excusez-moi l'expression, tirés comme des pigeons tous les jours, qui devrait peut-être se soucier du journaliste qui a été expulsé d'un pays voisin, ou peut-être de la dame qui est en train de faire une grève de la faim parce qu'elle ne peut pas rendre visite à son époux incarcéré. Je disais tout à l'heure chez vos collègues de la radio, moi-même j'étais journaliste à ça remonte à une bonne dizaine d'années, et un des rapports de RSF de l'année, j'avais relevé les incohérences et Bon, au passage, ce qui est bizarre, c'est qu'une partie de la presse algérienne m'a attaqué, pas mal, personne a attaqué le Moudjahid pour dire, voilà, bien sûr. Aujourd'hui, mon cher monsieur, celui qui présidait aux destinées de RSF, et si on peut dire à l'extrême droite de l'extrême droite française, avec un discours intolérant, haineux, c'est un peu ça, RSF. Vous pouvez apprécier vous-même les énormités qu'il y a dans... Moi, je pense que c'est un non-événement. Bon, on ne peut pas s'attendre à mieux de ceux qui nous aiment tellement. Juste peut-être pour ajouter que l'Algérie est un pays indépendant et elle peut se faire une opinion sur elle-même, par elle-même, et la presse algérienne est particulièrement offensive et virulente par rapport à ça pour qu'on ait besoin de... Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Je reviens sur la valeur réelle de la carte de presse, Monsieur le Ministre, parce que c'est malheureux de le dire, parfois on l'exhibe, mais dans certains lieux on n'a pas accès. Et deuxième question, il y a des confrères dans des chaînes privées qui ne perçoivent pas malheureusement leur salaire. Qu'avez-vous à dire par rapport à cette question? Merci madame. Le journaliste doit absolument avoir accès à l'information. Je sais qu'il y a d'énormes difficultés par rapport à ça. Bon, il y a des pesanteurs, il y a des habitudes, mais dans l'absolu, sur le plan de la règle, l'accès à l'information est garanti par le... Maintenant, peut-être qu'il faudra laisser le temps à nos administrations, à nos institutions et puis, j'ai foi en la capacité de nos journalistes à quand même tout faire pour dénicher l'information. On a tous connu ça. Parfois on joue des coudes, parfois on joue de... Mais en soi, l'accès à l'information doit être garanti à l'ensemble des journalistes algériens. Je déplore autant que vous, sinon plus, la situation de certains de nos collègues, des journalistes dans la presse privée. Je n'irai pas jusqu'à faire un inventaire que tout le monde connaît. Bon, malheureusement, parfois ce sont des éditeurs qui voilà, ils sont responsables de leur gestion s'ils sont réussis au détriment des journalistes. Ils doivent demander des comptes à leur conscience, mais cette situation est déplorable et elle fait partie parce que la notion de liberté est générale. On ne peut pas revendiquer une liberté d'écrire ou de dire quand on est dans la précarité sociale et la précarité tout court. Les salaires sont parfois scandaleux.
parce que la loi exige que le minimum, ce soit le SMIC, or parfois ce n'est pas le cas. C'est des journalistes à plein temps, mais au salaire malheureusement intermittent. C'est vrai que il y a beaucoup de difficultés par rapport à ça, par rapport à leur situation. Malheureusement aussi, parce que c'est posé la difficulté justement pour la carte de presse, il n'y a pas de déclaration sociale et donc de cotisation sociale pour les journalistes, ce qui est contraire à la réglementation. Peut-être qu'on devrait, en tant que pouvoir public, revendiquer la même liberté d'expression qui est disponible pour vous et de dire que c'est une situation qui n'est pas normale. Vous ne pouvez pas dénoncer le travers, même si c'est votre droit le plus absolu. Au contraire, le président vous interpelle par rapport à ça. Vous ne pouvez pas... c'est pas que vous ne pouvez pas. Il est quelque part insolite que vous dénonciez le travers d'une administration quand vous êtes dans un journal qui ne vous paye pas ou qui ne vous paye pas régulièrement et qui vous ne déclare pas le... Bon, peut-être que les secrets, les lignes rouges, en fait, les tabous sont plus dans la presse que dans chez les pouvoirs publics. J'espère que je lance un appel à ces éditeurs pour qu'ils accordent aux journalistes sa pleine dignité. معالي الوزير، سؤالي فيما يخص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والحديث عنها منذ سنة 2015، أي بالضبط منذ 3 سنوات. معالي الوزير، أين وصلت عملية إنجاز سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وضبط أخلاقيات المهنة؟ وشكرا. شكرا. احنا تقدمنا كثير في هذا المسار. أكبر وأثمن عملية كانت اللي تخص ضبط يعني بطاقة وهوية الصحفي المحترف. كما تعلمون سلطة الضبط يعني لي باريتير 7 أعضاء و7 منتخبين من طرف عائلة الصحافة. ضبطنا الآن كل ما يخص يعني باش نكون وجيز وصريح من الجهة المؤسساتية رانا جاهزين. نبقى دوك إن شاء الله نشوفوا مع الزملاء كيفاش نضبطوا الأمور باش عملية le processus d'élection des journalistes par leur père يتم يعني في أحسن ظروف. تفضل. Bonjour Monsieur le Ministre. C'est Mahmoud. Je n'ai pas besoin de me présenter. J'aurais 3 questions à vous poser. Si vous permettez. لينا والصف الأول ما تقدمش روحك بصح بالك الشباب الصحفيين مش سي محمود الوطني معروف ولكن بالك الشباب. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ma première question. Des journalistes exerçant au niveau de la presse privée ne sont pas déclarés à la CNAS, Caisse nationale de sécurité sociale, par certaines entreprises. Je ne généralise pas. Su'al thani, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le programme, sur le bilan du programme de formation que vous avez initié il y a quelques mois. Troisième et dernière question. Comme vous avez dû le constater, Monsieur le Ministre, le Conseil des ministres arabes
de la communication ne s'est pas réuni depuis fort longtemps. Votre commentaire, wa shukran. Shukran, M. Mahmoud. Votre expérience a fait de vous un observateur de la scène médiatique algérienne et je vous remercie pour le paisible retraité que vous êtes de vous intéresser au sort des jeunes journalistes qui sont l'avenir de cette profession, qui sont notre avenir, l'avenir de la presse algérienne. Je déplore comme vous leur situation. Aucun journal ne peut prétendre avoir été, par ces dernières années, privé d'un quelconque soutien des pouvoirs publics, y compris pour les journaux qui n'ont jamais trouvé de leur lectorat. Cela n'explique pas cette situation de décalage parce qu'un éditeur était quelqu'un de responsable devant la loi, de responsable devant ses employés. J'espère que cette situation va s'améliorer. C'est tout ce que je souhaite. Moi, il me tient à cœur vous m'avez posé une fois la question de dignité de la presse. J'avais dit que pour moi, la dignité du journaliste est prioritaire et c'est la dignité du journaliste qui est fondatrice de la dignité de la presse. J'espère que, parce que il faut quand même reconnaître que les belles personnes ne sont pas seulement de l'autre côté, ce n'est pas seulement cette hiatus qui est entretenue depuis les années 80. Il faut sortir des années 90. Nous ne sommes plus dans les années 90. Il faut sortir de cette pensée unique, de ce schéma dépassé, quelque part, c'est même inopérant de dire voilà, je revendique la liberté le sujet est évacué. Aucun journaliste n'est privé de la possibilité d'écrire ou d'éditer ce qu'il veut. C'est une réalité depuis plusieurs années. Il faut peut-être reposer les bonnes questions. Pourquoi certains titres, en tout cas, ou pourquoi la presse algérienne n'a pas été capable malgré le soutien des pouvoirs publics, malgré tout ce qui a été accordé, malgré la presse algérienne n'a pas créé de titres phares, à l'instar il me vient comme ça à l'esprit, l'Ahram ou même c'est nos voisins tunisiens qui eux ne bénéficient pas du soutien des pouvoirs publics. Peut-être que ces questions, amicalement et confraternellement, on pourra se les poser dans la mesure où chacun accepte l'avis de l'autre. Il n'y a pas les bons d'un côté et les mauvais d'un côté. Il faut sortir de il n'y a pas que chez eux. Ils n'ont pas le monopole du cœur, pour reprendre une certaine formule. Et il n'y a pas de belles âmes chez eux et des âmes noires de l'autre côté. Il faudra peut-être, en toute sérénité, entre professionnels, parce que nous sommes une même famille, les opinions peuvent diverger. C'est tout à fait normal. Elles peuvent être contradictoires. Ça, c'est entendu et c'est tout à fait logique, mais on ne peut pas être dans la pensée unique et de dire que c'est mon avis qui compte. C'est malheureusement le cas pour 2 ou 3 titres qui sont que la dynamique du temps a complètement laminé parce qu'il répète des anciennes et des discours qui datent des années 90. Et moi, je déplore que le fait que ces titres n'aient pas été la locomotive de la presse pour aller vers plus de dynamisme, plus de professionnalisme, parce que la liberté est une situation acquise. Et le garant principal et le garant
suprême de cette liberté, c'est le président de la République. Donc, voilà, pour ce qui est de la formation, il y a eu à peu près... oui, bien sûr, bien sûr. Il y a eu, je parle surtout pour les médias publics, plus de à peu près 4000 sessions qui se poursuivent. Il y a actuellement des journalistes techniciens de la radio, par exemple, qui sont en formation. Il y a des échanges réguliers, des accords de formation entre la radio algérienne et la BBC, par exemple. Mais c'est un cycle en continu. Nous souhaitons que la presse privée fasse de même pour ces journalistes, parce que la formation est tellement importante. D'autant plus qu'aujourd'hui, la profession s'est transformée, l'acte d'informer s'est transformé, l'appréhension de l'information s'est transformée, a changé avec les réseaux sociaux et la fluidité et l'immédiateté de l'information. La bataille du numérique nous interpelle pour être chaque jour au diapason de cette nouvelle donne. Le Conseil des ministres arabes je ne vais pas faire de diplomatie, mais vous connaissez la situation du monde arabe et de la Ligue arabe. Ce n'est pas seulement le Conseil des ministres de l'information qui n'a pas siégé depuis plusieurs années, mais plusieurs structures. Vous connaissez très bien la situation de la Ligue arabe avec ce qui se passe dans notre région. Et donc, l'un explique l'autre, probablement. تفضل. الكاك عبد المالك من قناة زين نيوز. سيد الوزير، فيما يخص أنه في كل مناسبة تسبق الاحتفال بعيد الصحافة تشوفوا أنه هناك منظمات غير حكومية يعني تصدر تقارير ربما تسود صورة حرية التعبير في الجزائر. يكون في بعض الأحيان هناك ربما رد رسمي، وفي بعض الأحيان ربما نتفادوا الرد على هذه التقارير. يعني كيفاش نقدرون نشرحوا الوضع ولا المعايير اللي تستند عليهم هذه التقارير الغير حكوميه؟ شكرا. أنا والله كنت يعني بودي أني جاوبت على كل حال. في الحقيقة أنا أعطيت رأيي وهذا التقرير هذا لا حدث يعني وفارغ ما يجسدش حال الحقيقة الجزائرية. لكن كان بنودي أن الصحافة الجزائرية هي اللي تكتب وترد، ولا مش حتى وحدها تلقائيا هاكو قريتوه يعني سي ان رابور كي encore une fois partial à l'extrême et ما يعبرش على حقيقة الوضع في الجزائر. شوف نعطيك في اوت خرج اوت 2017 خرج تقرير تاع سنويا يدير تقارير على الانستيتيو غالوب الامريكي. دار الجزائر في ال10 دول الاكثر استقرار في العالم. شوف جاز هذاك التقرير، جاز مرور الكرام يعني ما عدا يعني المقالات الظرفية. ما طبيعة الحال الصحافة الدولية ما راحش تكلم عليه. كان تكلم عليه كان دير هرج، وكان دار الجزائر 150 ولا 130 ولا يعني وللأسف. وكان داروا الجزائر 150 كانوا يديروا عليه الحسب، والصحافة الجزائرية كانت تقول هما ما تكلموش، وحنا عندنا باسكو ما يساعدهمش، حنا عندنا ما تكلمناش باسكو هما ما تكلموش. اور حاجة يعني سي اكستراوردينير كومام. ماهوش هو تعرفوا كاع المعهد غالوب ولا المصداقية تاعو ولا 10 بلدان في راك تدور على الشمال، دور الشمال، دور الجنوب، ولا تدور على اليمين ولا اليسار تصيب الدعوة. والجزائر ان شاء الله ربي يحفظها ان نيلو دو سيكوريتي، ان نيلو دو ستابيليتي. هذا كنت هاو جوز قبل ايام الامم المتحدة اتخذت قرار جزائري تاع يوم 16 ماي
كيش يقولوا اليوم العالمي للعيش معا، جورني مونديال دو فيفر انصومبل اون بي. هذه حاجه تاريخيه عظيمه. ما في هذا السياق نعلن لكم بصفه رسميه بلي جائزه رئيس الجمهوريه للصحفي المحترف لهذه السنه راح تكون على le vivre ensemble en paix. هذا هو le thème du prix du journaliste professionnel, du prix du président de la République du journaliste professionnel. خداو يعني باش في جمعيه الامم المتحده باش يتخذوا هذا كاين فون. هو عرفتوا كاع الظروف اللي عشناها العشريه السوداء كيفاش في ظرف قصير بفضل يعني السياسه الرشيده تاع الوئام المدني وتاع المصالحه الوطنيه. الحمد لله الجزائريين دوك راهم عايشين إخوة unis par le même destin, unis par la même vision de l'avenir, unis dans la diversité bien sûr. ولكن كل واحد يتقبل الآخر. اللي يلبس الحجاب يلبس الحجاب، اللي يلبس ميني جيب يلبس الميني جيب، اللي باللحية بالقميص، وعايشين on pense algérien et on voit notre avenir en tant qu'algérien. هذا حدث عظيم، وهذا يعني الخير يعود لرئيس الجمهورية والسياسة تاعو. والجزائر بعد كانت من أكبر قرارات الدول المتحدة قبل 50 عام. كانت الجزائر ثاني بفضل الثورة تاعها، الثورة الجزائرية ولدت هذيك la fameuse résolution 1514 sur l'octroi de l'indépendance au pays colonisé. كفاح تاع الجزائريين اللي جاب هذيك و50 سنة ومن بعد الجزائر كذلك على هذيك هذه الفكرة تاع الدافع على سمعة الجزائر مهمة جدا. في السبعينات كان هذاك الوقت رئيس الجمهورية كان شوفوا روحكم بعينيكم ماشي بعين الآخرين. كان وزير الخارجية هو اللي الممثلية تاع افريقيا الجنوبية تاع الرجيم لابارتيد، هو اللي هذاك الوقت كانوا يعتبروا مونديلا كانوا يعتبروه إرهابي. الجزائر كانت تقول سي ان كومباتون دو لا ليبرتي، وهما كانوا يقولوا إرهابي. 30 سنة ومن بعد قالوا مونديلا أيقونة العالم. لازم كجزائريين تكون عندكم نظرة تاعكم على سليمة، ما تسناش حتى يقول هذاك ما وراء البحر ولا هذا أرساب اللي معظمهم ياخذوا الدراهم منه يشروا المقالات ويبيعوا مع بور رياض وبور ان سيجور ما عنده حتى إنه aucune légitimité. l'Algérie c'est pas n'importe quel pays. l'Algérie est un grand pays. ما تشوف روحها بعينها، نعاتبوا روحنا بيناتنا كجزائريين، نخالفوا الراي بيناتنا. بصح كي تولي في مصالح ما كاش هاي واش لازم انتم ردوا على هذا انكو كل حدث. ولكن نقولوا لا اسكو تنجم تقول ار اس اف اسكو وحده ويمنعك باش تتكلم ولا باش تكتب ولا بهذا الاساس للصحافه الجزائريه. وان شاء الله هاد يكونوا او جاي هذا اليوم تاع 16 ماي يكونوا مقالات ويكونوا انتاجات باش تشاركوا ان شاء الله في جائزه رئيس الجمهوريه، هي الجائزه تاعكم. صباح الخير معالي الوزير. ملكة خلاف من جريدة المساء. أريد أن أعود إلى خطاب رئيس الجمهورية أمس، حيث دعا الصحافة إلى القيام بدور الرقيب اليقظ في مراقبة عمل الحكومة وتوجيه الانتقادات. يعني حبينا نعرف يعني رأيك وتعليقك. هل هذا يعني منح هامش جديد لممارسة العمل الصحفي، وأخص بالذكر يعني القطاع العمومي في إطار تكريس مبدأ الخدمة العمومية؟ شكرا. في الرسالة رئيس الجمهورية زاد أكد مرة أخرى على حرية شبه المطلقة
للصحافة الجزائرية في التعبير وفي طبيعة الحال. الرسالة واضحة، ورئيس الجمهورية يعتز بالصحافة الجزائرية. طبيعة الحال كي يكون خلل ما هو من دور الصحافة باش تتكلم عليه ومهما كان، لكن وهذا كذلك في الرسالة طبيعة الحال ماهوش باش نقيدوا هذا الآخر، لازم بتوابت، لازم الإطار واضح، لازم تكون موضوعية، لازم تكون ما يكونوش شبهات فيه، لكن بطبيعة الحال بواجب على الصحافة باش تتكلم على وين كان خلل في عمل الإدارة ولا المؤسسات، ولا يكون حيط طاح ولا معوج ولا راح تخبيه، لازم تكلمي، واجبك بتقولي هذا الحيط ما هو معوج ولا ما خدم. يا اخي ناخذ صوره على كل حال، سي اون ايماج، سي با مي رسالة رئيس الجمهورية واضحة في هذا المجال، دعمكم ودعم الصحافة الجزائرية في أداء مهامها. معالي الوزير، في البداية تحية طيبة ويوما سعيدا للجميع. شكرا. معالي الوزير، نتعينكم على رأس قطاع الاتصال هو ترقية للإعلام الوطني الجزائري، ونثمن هذا التعيين على هذه الوزارة بصفتكم ابن القطاع. ولدي أسئلة. السؤال الأول: إذا كانت سياسة الإعلام في الداخل هي مرآة لسياسات الإعلام في الخارج، هل تنوي الوزارة دعم المراسلين الصحفيين في الخارج؟ السؤال الثاني: إذا كانت المراكز الثقافية والإعلامية في الخارج هي أيضا مرآة للنشاط الثقافي والإعلامي في الخارج، هل تنوي الوزارة فتح مراكز ثقافية في الخارج؟ السؤال الثالث: تواجه الجزائر حاليا موجة شديدة من الإعلام الإلكتروني من شائعات ضد الجزائر، هل تنوي الوزارة القيام بعمليات لمواجهة هذا الإعلام الإلكتروني الشائعات ضد الجزائر؟ وفي الأخير سؤال مهني: نحن الصحفيين الجزائريين تخرجنا في سنة 2004، وكنت رئيس تحرير وصحفي بوكالة الأنباء الجزائرية، وقد يعني خرجنا للتقاعد بثمن زهيد. هل تنوي الوزارة إعطاء اعتبار للأجرة للصحفيين القدماء؟ وشكرا معالي الوزير. شكرا سيدي. أظن قضية أنا في عالم واحد آخر، قضية دعم المراسلين، يعني نظن جاوزنا هذا الزمان هذا. كاين المراسلين عندهم الخصوصيات تاعهم، عندهم موظفين كل واحد كيفاش يوظفهم، ما ولا تقصد دعم مالي، المال ما كاش، دعم كل واحد عنده المراسل تاعو، وكل واحد يتعامل مع المراسل تاعو كيما الصحافه راهي الله يبارك ما اريدها، كاين عام وكاين اكثرها خاص، كل واحد يتعامل مع المعطيات تاعو. وعلى كل حال يعني اليوم بفضل الانترنت يعني راونا في داع العالم، يعني عندك كل اخبار على كل العالم في هذا الفضاء، عندك الوف ملايين مراسلين بدون تكلفه، يعني في الوقت الحالي الاخبار اللي راهي تداول في العالم. ولكن شكرا على المراكز الثقافيه، نظن معيش من صلاحيات وزارة الاتصال.
أما فيما يخص شائعات الإعلام الإلكتروني، أنا شاطر بقوة الرأي تاعكم سليم، وهذا مرة أخرى من يعني واجب ومسؤولية الصحافة الوطنية باش هذه الشائعات ما تشوهش. احنا شغل نطرفوا على الدولة، تشوه الجزائر، تشوهكم انتم كجزائريين، مش برك الحكومة هذه تاع حكومة جزائرية، حكومة تاعكم، الحكومة راهي في خدمتكم. كي تكون الشائعات ضد الجزائر هي ضدك وضد أبنائك وضد عائلتك وضد الشهداء تاعك. نظن هذه تكلمناها ورئيس الجمهورية تكلمها في هذا الشطر في الرسالة على الدفاع على صورة الجزائر في الخارج. وجرت الصحفيين القدامى، انتم على كل حال راكم كل احترام لكم، انتم بزات نوزيني وكل احترام لكم، لكن هذا يعني يدخل في اطر تاع الريجيم de la caisse de retraite صندوق التقاعد. هذه هي الحالة، يعني ماهوش الوزارة ما تنجمش تدير، ماهيش من صلاحياتها وباش تدير صندوق يعني هكذا أو المالية لتعويض هذه الحالة. وربي يطول في عمركم إن شاء الله. الإخوة الصحفيين الله يخليكم، إذا كملتم الأسئلة ما تغادروش القاعة، لأن كاين الوزير راح يقوم بعملية تكريم لبعض الأسماء من الصحافة الوطنية. إذن شكرا. إلى سيكلي لا فان s'il vous plaît. يعني لا تروى لي زربيه المجاز خليهم يحبوا. أحمد مدني من قناة النهار. أحمد مدني من قناة النهار. وفاء بن حمودة من جريدة المغرب الأوسط راح يستلم الهدية بدلها ليلى بوزار من قناة الإذاعة الثالثة. زروقي راديا من جريدة لا نوفيل ريبوبليك. دلال بوتبا التلفزيون الجزائري.
شابلة مزيان وكالة الأنباء الجزائرية. شابلا كريم عودية، جريدة المجاهد.